मानचित्र रे एशिया महादेश रे इंडिया भारत देश रे ओडिशा राज्य ओडिशाटा ओपन कर हाँ ओडिशा रो गोटे जिला बालेश्वर सिमुलिया बालेश्वर गोटे ब्लॉक ब्रह्मपुर यूजीपी स्कूल कांचपड़ा क्लस्टर सिमुलिया ब्लॉक मुझे आम ब्लॉक लेवल टीएलएम वर्कशॉप रे छोट पिला टीएलएम दिया तार ना है पणकिया पटा साधारण छोट पिला पणकिया को खोसती मन रखती बहुत कष्ट भी लगे पणकिया खोसा तो यहाँ सी दशक पर्यटन पणकिया यहाँ से सहजरे मन रखिपारे मैंने निजे करें आज्ञा এটা স্যার দুই ক পরীক্ষা প্রথমে দুই ক পরীক্ষা হলে দুই কে এই পটর মানে দুইটা নেবে এ পটর গোটে নেবে দুই কে তাঙ্কু কইবা এই যে জয়েন্ট জায়গা ওটা ସେମାନେ খালি গণিবে এই জয়েন্ট গুড়াକୁ ସେମାନେ গণিবে এটি 1 2 মানে দুই কে দুই তো দুই দুনে হলে এপটর দুইটা নেইচন্তে এপটর দুইটা নেবে সেভলা জয়েন্ট জায়গা গুড়াକୁ গণিবে 1 2 3 4 দুই দুনে 4 गोटे छोट छुआ प्रथम द्वितीय छुआ को से जॉइंट कॉन्सेप्ट बुझी परिबा कोन क्रॉस करा माने ए रंगटा और से रंगटा जो जगह तार मछला जोडी माने जोडी छक्की जगहटा को छक्की जगहटा कहले गोटे छोट पिलाटे से धर हम 200 और छोटा 200 छोटा डिफिकल्टी लेवल दिखे बढ़ी संख्या चक्र प्रथम श्रेणी संख्या चक्र प्रथम श्रेणी पिला 1 ରୁ 10 पर्यंत संख्या कोन कोनिबा जगफल ये देख घर देख घर हाँ ये जगफल बाहर हाँ 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 1 ରୁ 8 मिसिबो सेमिति न हबो 2 ରୁ 7 मिसिबो न हबो से भलिया 8 ରୁ 7 0 ରୁ 7 मिसिबो 1 ରୁ 6 मिसिबो 7 हबो এইটা সে দেখিব পার্টিকুলার এইটি সংখ্যা এইটা ফল হর আজ্ঞা এই লিখি দেন এইটা ফল হর এইটি যোগ ফল সে জানিব এইটি যোগ ফল হর অঙ্ক গুড়ি এইটা ওটা কোন এটা লুচি গলা মিশ্রণ করিব মিশ্রণ চিহ্নটা বি ধারণা আছে এই মিশ্রণ দিব দুইটা অঙ্কর মিশ্রণ হচ্ছে মিশ্রণ ফল এইটি বাহুছি জানিব প্রত্যেক অঙ্ক সহিত মিশি গলে সুন্দর নাম উপর নাম लेखाटा सारा टिके उल्टा हे लगे सुनो लिखिता हां एटा सारा एट लगे ओइटा एट कोन ठीक हो खाली दिया तो एटा
विपरीत शब्द हबो आमे हस हस। हस एपटे फिरेले आपण बुरंदे कांद बुरंदे से हस बारे ମୁଁ ତ ହସ ପୁରେଇ ହସ कांद ଏଇଟା ଏଇଟା ମୁଁ କଣ ପଢୁଛି ହସ ସିଧା ପୁରା सीधा सीधा हाँ हस ସରଳ ଏଇଟା ହଉନି ଶିଖିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଛୋଟ ଏଇଟା କଣ ଗାଜର ଏଇଟା ଛୁଆଙ୍କୁ କହିବନି ଖାଇଦେବେ मयूर एटा स्वर वर्ण ହର୍ଷେଇ ଦେଇକି मयूर पुछरे सब स्वर वर्ण ଏଇଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ରେ ବା अक्षर नहीं शब्द गढ़वा अक्षर पिला देखिए खोलिकी बढ़िया शब्द ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଓ ସେଟା ଅନୁଗୁଳରେ ଦିଟା ସ୍କୁଲରେ ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ ସେଇଟା ଶେଷ ଅକ୍ଷର ବି ଶବ୍ଦ ସେଟା ଗଢ଼ିବା ସତ ନା ମିଛ ଗଛ ଛକ କର ରଜ ଜଟ ଶେଷ କରିବା ଯୋଡ଼ି କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜ ବାଇଗଣ ଆମ୍ବ ଫାମ୍ବ ପିଇବା ପାଣି ଦିଟା ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ ଏଇଟା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ରହିଲା କଙ୍କଡା ଏଇଟା ଟାଣିଲେ ତଳକୁ ଏଇଟା କାଙ୍କଡ ମାଙ୍କଡ ଶଙ୍କର ଅଙ୍କ ଅଙ୍କ ଉପରେ ପରିଚୟ ଦଉଛି ଏମିତି ଆମେ ସବୁ ଦେଇ କରିପାରିବା ଗୋଟେ କହିଦେଲେ ମନ ଦୁଃଖ ହଉଥିବ ସେ ଛଅରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନେ ଜାଣିବେ ଏଠି ଛଅରେ ତିନିଟା ଥିଲେ ଛଅ ହଜାର ବଢିଆ ହେଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ 300 ହଁ ଏମିତି ସବୁ ଶିଖିବନି ଏଟାକୁ ନେଇଯିବି ମୋ ଝିଅକୁ ଶିଖିବାକୁ ବଢିଆ ଆହୁରି ବି ବଢେଇ ପାରିବ ତମେ ନିଆସିଲି କାଟିଦେଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାଟିଛି କି ଏଇଟା ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ କରିକି ଛାଡୁଛନ୍ତି ଆମେ କହିଲ ହରଣ ଷ୍ଟାଇଲ ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟାଇଲ ଗୁଡ଼ା ସେ ବଢିଥିଲା ବୋଲି ହଉ ହେଲା ବଢିଆ ହେଇଛି